बेलायखोनो नाजाथ'खो पालायजाखा कखे अबुनु आबुनु पुइला केन्द्र सरकारनि बरम गोनां प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी सरकार फाइमनि यागल एसटी महिला मु इंगे द्रौपदी मुर्मुनो राष्ट्रपति संसदमनि कखे आबुनु दाबो त्रिपुराओ बरम गोनां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु मानमानि यागल कप्राय बुधबार राष्ट्रपति मानमानि यागल त्रिपुराओ जानजा बीजेपी मंडल इंगे हहम धरम के पालाई जागी तंगु फियाबा कखे आबुनु तेलिया मोरावबो आबायखिने बेलायखिने नायजाथक रजामु मुसैमु रिसुम बरक रिकाम बरक खलायगे हहम धरम के पालाई जागिनि तंगु रांसाक रिसाक मुसैमु रजामु मुसामु खलायगे बेलायखिने नायजाथक के पालाई जागी तंगु नियाव नायतनि जयाकरि हास्तनि खरां मांफिलियो Boko kayaknya main dia. Oh Baba yo, Baba Guya Raja yo. Don't body. आगे पीछे मतलब मैंने वीडियो को no ya kunsudago oh Baba yo Baba Guya Raja yo Kunatini bai no ya kunsudago oh Baba yo Baba Guya Raja yo don't body oh Baba yo Baba Guya Raja yo Baba yo Baba Guya Raja yo oh Baba yo Baba Guya Raja yo oh Baba yo Baba Guya Raja yo আজকের রিলিটা হচ্ছে ৭৫ বছর পরে ভারতের প্রথম একজন জনজাতি মহিলা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছে। এটা শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবী একটা নজিরবিহীন। তো এই দিনটিকে আমরা কালকে থেকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে সেলিব্রেশন করছে, বিজয়ী উৎসব পালন করছে। প্রতিটি মণ্ডলে শক্তি কমিটি এবং বুথ কমিটি, ডিস্ট্রিক্ট কমিটি লেভেলে সারা কমিটিটি আমাদের উদযাপন চলছে। শুধু কমিটিটি নয়, ক্লাবে, সোশ্যাল সোসাইটিতে এভাবে বিভিন্ন রকম উৎসব চলছে। তো আজকে এই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে তেলিয়ামরা মণ্ডল জনজাতি মণ্ডলের উদ্যোগে এখন এই বিজয় উৎসবটা শুরু হচ্ছে। ম্যাডাম কোন জায়গা থেকে শুরু হচ্ছে এবং কোথায় শেষ হবে রেলিটা? হদ্রাই কমিউনিটি হল থেকে এখন শুরু হবে, তারাসান পর্যন্ত এখান সমাপ্তি হবে। আজকের এই রেলির মধ্য দিয়ে আপনারা কি বার্তা দিতে চাইবেন? রেলির মধ্যে দিয়ে বার্তা এটাই, ভারতবর্ষে একটা ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক দেশ। এখানে ইকুয়ালিটি বিফল্য, সবকে নিয়েই এক দেশ
শ্রেষ্ঠ দেশ, এটাই ডক্টর বি আর আম্বেদকর লিখেছিল। কিন্তু ৭৫ বছর পরে আজকে এই সম্পূর্ণ সংবিধানে মূল্যায়ন করা হয়েছে, সেটাও মোদির নেতৃত্ব। একটা কথাই আছে, মোদি হেতু মুমকিন হে। যদি আজকে মোদি না হতো তাহলে এই সংবিধানটা সম্মান করার মতো সময় আসতো না। কিন্তু আজকে দেখেছি সংবিধানে যা লিখেছি তাই বাস্তবিত হয়েছে। तो संविधान में जो लिखा है इक्वालिटी भी फॉलो, सबको लेकर चलना है। वहाँ पे जाति जनजाति सबका धर्मीय भाषा को स्थान देना है, अपना अपना हक से देश का आगे बढ़ाना है, सबकी एकता करके देश का आगे चलना है। लेकिन आज हम लोग देखा है मोदी का थ्रू से आज सारा भारतवर्ष में हर कोने राज्य में हर जाति हर भाषा भाषी सबको आगे बढ़ रही हो, एकसाथ करके देश को उन्नति करने के लिए। तो यही संविधान का पहली बार जो मान्य दिया गया है मोदी का नेतृत्व में। तो इसलिए महिला एक जनजाति प्रथम बार फर्स्ट टाइम के हिसाब से ये देश का सबसे संविधान का सबसे नागरिक नंबर 1 में आज पहुंच चुकी है। ये मैसेज यही है, इंडिया एक ग्लोरियस हिस्ट्री और विक्ट्री हिस्ट्री बनना चाह रही हो और वर्ल्ड वाइड अभी इंडिया को सभी जय जय कहने लग रही हो। तो मोदी का नाम सुने तो वर्ल्ड वाइड में अभी भारत को सम्मान जनाने के लिए सभी अभी प्रस्तुत है, क्योंकि मोदी